हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल झाले झोले अम्बले। आमार आजकेर रेसिपि घरोया चिकेन पकोड़ा। एटी बानानो खूबई सहज, बाड़ीते थाका किछु उपकरण दिएई एई टेस्टी पकोड़ा आपनारा बानिये निते पारबेन सन्ধ্যে स्नैक्स हिसाबे। ताहले चलुन देखे नेওয়া যাক आजके आमार एई रेसिपि। चिकेन पकोड़ा बानानोर जोन्नो आमी एखाने बड़ो बड़ो करे चिकेन निइनि केटे आमी छोटो छोटो करे चिकेन केटेछि एबं एर मध्य दिচ্ছি पातिलेबुर रस और आमी एखाने बोनलेस चिकेन व्यवहार करेछि। आपनारा चाइले बड़ो बड़ो करे चिकेनटाओ काटते पारेन। आमी छोटो करे केटेछि। दिए दिलाम 1 चा चामच आदा बाटा, दिए दिচ্ছি रसुन बाटा, 2 चा चामच रसुन बाटा व्यवहार करछि और दिচ্ছি कुचिए राखा किछु काँचा लंका। रंगेर जोन्नो दिচ্ছি काश्मीरी लंका गुड़ो 1 चा चामच, दिए दिচ্ছি धने गुड़ो हाफ चा चामच धने गुड़ो आमी व्यवहार करलाम। दिए दिलाम स्वाद मतो नुन, दिচ্ছি 2 चा चामच कर्नफ्लावर और दिচ্ছি 1 चा चामच बेसन। दुटो मिशिए करले किन्तु पकोड़ाटा खूब क्रिस्पी हय। आपनारा चाइले एकटा डिम फाटिए दिते पारेन, आमी डिमटा व्यवहार करछि ना, किन्तु डिम दिले किन्तु पकोड़ार टेस्ट आरो बेशी बेड़े जाय। भाजार जोन्नो आमी निये नियेछि सादा तेल। तेलटा अवश्यई भालो करे गरम करे नेबेन। एके एके पकोड़ागुलो आमी छेड़े दिচ্ছি। गैसेर फ्लेमटा आमी मिडियामे रेखेছি, जेहेतु पकोड़ागुलो एखन आमी छाड़ছি ताई निच थेके जाते धरे ना जाए तार जोन्नो आमी एकदम मिडियामे रेखे दिएছি। एके एके समस्त पकोड़ागुलो छेड़े दिएছি एबं उल्टे पाल्टे दिচ্ছি। একটা সাইড 2 থেকে 3 মিনিট ভাজার পর কিন্তু আমি পকোড়াগুলো উল্টে দিলাম এবং গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামেই রেখেছি। মিডিয়ামে রেখে পকোড়াগুলো ভাজলে কিন্তু দু সাইডই ভালোভাবে ভাজা হবে এবং ভেতরটাও খুব ভালো সেদ্ধ হয়ে যাবে। এপিট ওপিট করে ভেজে নিয়েছি এবং তোলার আগে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে করে দিচ্ছি। পকোড়াগুলো কিন্তু খুব সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে। হাই ফ্লেমে আমি 2 মিনিট ভেজে নিয়েছি এবং তেল ঝরিয়ে পকোড়াগুলো একটি টিস্যুর পরে তুলে নিলাম। ঘরে থাকা কিছু অল্প উপকরণ দিয়েই কিন্তু এই টেস্টি পকোড়া আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন, খেতে খুবই ভালো হয়। একে একে সমস্ত পকোড়া আমি তুলে নিলাম। গরম গরম সার্ভ করুন, কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে পকোড়া একদমই ভালো লাগবে না। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করুন। আর আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।